उपलक्षे समस्त मोर नमस्कार। बौद्धर मु श्रीमती रश्मिता बेहरा। मोर कवितार शीर्षक बड़ दिन। आसीछि 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 आजिर ए बड़ दिन आसीछि। लभिछि 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 अभुलाए परिवेश लभिछि। धन्य ईसाई मंदिर एक ही तार ईश्वर। धन्य ईसाई मंदिर एक ही तार ईश्वर। गीत नाच अभिनय पालये देवालय। मिलिछि 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 मन जानी धर्म सूत्र मिलिछि। आसीछि 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 आजिर ए बड़ दिन आसीछि। मनीष एक जाति ना एठी छुआछुती। हिंदू मुसलमान सिख ख्रिस्टियान। मनीष एक जाति ना एठी छुआछुती। हिंदू मुसलमान सिख ख्रिस्टियान। मनीष सभी आमेरे नाही बाछ विचारत मन रे। नाही बाछ विचारत मन रे। आसीछि 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 आजिर ए बड़ दिन आसीछि। अभुलाए परिवेश लभिछि। अभुलाए परिवेश लभिछि। धन्यवाद। नमस्कार, ମୁଁ କବି ପ୍ରମୋଦା ମଞ୍ଜୁରୀ ବଳ, ନଈପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବଡ଼ ଦିନ। ପ୍ରାଚୀନରୁ ଧର୍ମ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଇସଲାମ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଏକ ଅଛି। ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ କେହି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ବଳେ ଧରାବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜିହୁଦୀ ବଂଶରୁ ଜାତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆବ୍ରାହିମ ଇସହାକ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଉଦ୍ଭବସିତ। ୟାକୁବ ଠାରୁ ଏକଇ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଲା ନଭେ ଉଦିତ। ବେଥଲହେମରେ କୁମାରୀ ମେରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜାତ। ଯୀଶୁ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଗ୍ରଦୂତ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ ମେଷଆଳରେ ଜନ୍ମିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁତ ମାନେ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଜନେ। ଅଗ୍ରଦୂତ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବା ହେତୁ ଈଶ୍ୱର ମାନିଲେ ମନେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଗଣନା ହୁଏ। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ମାନବ ସମାଜ ସିଏ। ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ଲେଖା ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମେଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବସି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ହୋଇ କୟାକଳି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ହସି। ତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗିର୍ଜା କରି ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗିର୍ଜା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳ ହୁଏ। ମୋହ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲାଯାଏ। ଆଲୋକମାଳାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ଗୃହରୁ ଗିର୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ବିତିଯାଏ ଦିନ ଯାକ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଗାଆନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଗାଥା। ମେରୀ ମା କୋଳେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୀଶୁକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠାଏ ଠାଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଯୀଶୁକୁ କହୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ।
डिसेम्बर मास शेष हेलाणी पुरुणा बरस नेब मेलाणी खेतरे हसुची सुना फसल देखि दर्शकर मन प्रफुल्ल सुनिर्मल जल नदी पोखरी छुई देले देह जाउछि धरी जेते ख्रिस्टियान भाई भौणी गिर्जा घर को सजेई देलेणी किणी नुआ नुआ उपढोकन परस्पर को करिबे अर्पण जीशु ख्रीष्टंकर जन्मदिन 25 तारिख करिबे पालन डिसेम्बर मासरे दिन सान कितु ए दिन तांक बड़ दिन सांता क्लास रूपे निजे ईश्वर योग्य जनम को देवे पुरस्कार सबु धर्म उच्च मानव धर्म जैन ख्रिस्टियान बौद्ध इस्लाम सर्वधर्मर आराध्य अभिन्न आकार प्रकार आमे करू भिन्न जेहेतु सर्वे एकेश्वर संतान षष्ठांग दृष्टि आमे समान सबु धर्मावलम्बी को करी समान बड़ दिन करो तांकु अभिनंदन। नमस्कार मु बरुण कुमार दास मोर कविता शीर्षक बड़ दिन बालिसाई पूर्व मेदिनीपुर जोड़ी होती अनुष्ठान असरती उल्लास अमाप खुशी को छुई जीवार अदम्य इच्छा सब रंग रूप वर्ण एवं स्थान काल पात्र विशेष उपरतल हुए क्रुशबिद्ध चेहरा नकली मानव प्रेमर पराकाष्ठारे अन्न को ठकी सारी कही जणे निजठी निजे ठकी बसे आईनारे अचिन्हा लगे निज परिचित परिचय दया क्षमा शांति डुबी सारी थाए शीत रातिर लंबा निदरे ईश्वर श्रेष्ठ शिल्प मनीष पन्न होई बिक्री हो सारी थाए भितरे और बाहरे अस्तित्व साउंटु थाए निथर समय चोराबालीर शेष सोपान नमस्कार। नमस्कार मु श्री अशोक कुमार नायक ग्राम केन्दुडीपी जिला नयगढ़ मोर कवितार शीर्षक बड़ दिन नाचुची धरा आज बड़ दिन आसी कौन शिशुर ओठे हस आज खेलुछि डिसेम्बर 25 कुआ कुआ शुभुछि जन्मिबे जीशुख्रीष्ट पाप दूरे जाउछि घर देवा सजाई फूल देवा बिछाई माँ मेरी कोଳରେ प्रभु थिबे अनाई सांताक्रुज आसीबे उपहार आणिबे बरसर शेषे पुणी शुभाशीष बांटिबे बड़ दिन गछरे तारा फुल्ल सोहेरे रंग रोशणी फाटे आज यही महीरे नुआ जामा पिंधिबा हस मजा करिबा दिन दुखी देखी आमे दान धर्म करिबा राग हिंसा भूलिबा भल काम करिबा मनीषर हृदय रे जगाटिए तोलिबा सबु धर्म एकरे सत्य सीना एहिरे मनीष को भल पाओ बड़ दिन कहेरे बड़ दिन कहेरे बड़ दिन कहेरे। धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार बड़ दिन उपलक्षे मोर कविता बड़ दिन कार्तिकेश्वर नायक बौद्ध जिला आसिछि बड़ दिन ईश्वर प्रेमे दिन आसिछि बड़ दिन ईश्वर प्रेमे दिन भूली माया बंधन पंचटी एक मन मानवता आम जीवन बड़ दिन करे आवन बड़ दिन करे आवन आसरे आस साथी बड़ दिनर राति आसरे आस साथी बड़ दिनर राति मनीष एक जाति महान एही माटी मनीष एक जाति महान एही माटी हिंदू मुसलमान एठी सबु समान हिंदू मुसलमान
ଏଠି ସବୁ ସମାନ ଈଶ୍ୱରମୟ ହେଉ ଜୀବନ ବଡ଼ଦିନ କରେ ଆହ୍ୱାନ ବଡ଼ଦିନ କରେ ଆହ୍ୱାନ ଈଶ୍ୱରମୟ ହେଉ ଜୀବନ ଏ ଦେଶ ଏହି ମାଟି ସମସ୍ତେ ଏକ ଜାତି ଏ ଦେଶ ଏହି ମାଟି ସମସ୍ତେ ଏକ ଜାତି ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ମହାନ ବଡ଼ଦିନ କରେ ଆହ୍ୱାନ ବଡ଼ଦିନ କରେ ଆହ୍ୱାନ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଜୀବନ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଜୀବନ ଜୀବନ କରେ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ମାନବତା ଆମ ଜୀବନ ବଡ଼ଦିନ କରେ ଆହ୍ୱାନ